45. Atake, binigay kay number. Bahala ka kung sino na. Eto na, number 24. Behind the back pass. Pinakita atake. Balik sa kanya. Pulat Chape. Bas. Binigay kay number 4. 3 points. Wala. 4-3. Ang laki na lang. Robbie. Wala. Side step. Number 6. Diniskarte. Pasa kay number 7. Number 6 again. Wala. Rebound by number 7. 11. Binigay kay number 45. Passing count by number 40. Number 7. Wala. Number 11. Atake. Binigay kay number. Bahala ka kung sino na. Ibinigay kay number 14. Number 11. Atake. Ibinigay kay number 2. 4-3. Malamig. Number 15. Reverse layup. Wala. Number 24. Binigay kay number 45. Number 45. Binigay kay number 2. Binigay pa kay number 11. Traveling ka tuloy. Number 7. Ditiskarte. Binigay kay number 14. Pulat Chaper. Wala. Rebound by Pinisi. Nano mo yung ano? Ha? By number 7. Ditiskarte. Nilaglag. Pulat Chaper. Wala. Rebound by number 2. Basic out by 4-3. Binigay kay Rivalde. Rivalde. Kinapila pa. Palpal ni Pinisi. Number 2. Uminto. Wala tuloy. 13. Wala pa rin. Number 45. Number 2. 4-3. Wala. Number 7. Binigay kay number 5. Wala pa rin. Number 7 na naman. Number 5. Bumangga. Pinaklas. Ito na. High score na. Wala. Rebound by number 14. Ibinigay kay number 6. Number 6. Back. Number 24. Traveling yan. Number 7. Still. Ito na. Number 24. Behind the back pass. Pinakita atake. Basic out by number 11. Number 19. 4-3. Wala pa rin. Binigay kay number 45. 14 second shot na. Number 2. Binigay kay number 11. Balik kay 45. Basket count by number. Binigay kay number 7. Yan. Very good. Ari Pakalamangan. Alaw na si Pinisi. Number 2. Pinisi. Pulat Chaper. Wala. Rebound by number 7. Binigay kay number 14. Number 14. Aliot Ray. Bumangga. Number 14. Wala pa rin. No look pass by number 2. Reverse layup. Steal by number 45. Number 45 nagmamadali. Number 45. Kinaliwa. Basket counted. Inisi. Balik sa kanya. Pulat Chape. Basket count. Number 6. Wala. Okay. Time. Isa tayo ganun lang. Aliut Bay. Bumangga. Kumilag si Pinisi. Count by number 27. Basic count. Number 14. Ibinigay kay number 7. Balik kay number 14. Pulat Chaper. Wala. Rebound by Pinisi.
Number 11, binigay kay number 2. Number 2, number 11, umatake. 10 seconds shot clock. Pass count by number 11. Number 19, pabagsak na natinira. Good. 12. Number 45. Inisi. For 2 points, wala. Basic na. For 3, ayaw. Number 14. Balik ka number 7. For 3, wala. Finishing. Rebound. Tae. New play. Hindi nagkaintindihan. Binigay kay number 2, number 2. Ayaw pa tumira. Traveling yan. Number 14. Binigay kay number 2 for 3 points. Number 14, binigay kay number 27. Steal. Number 15 for 3. All board. Wala na shot clock, 80 seconds. 13. Pass it out. Number 14. Pass it out by number. Pass it out by number 19. Number 5, hook shot. Number 23 kay number 14. Balik kay number 19 for 3. Number 4. Wala. Number 5. Wala. Rebound by rebound eh. Number 15. Kinaliwa. Number 29. Sige, pakita mo kung sino ka. Yan, nakita na. Wala. Number 7, the Pinoy step. Wala. Oh, pinigay ka number 1. Base ko kasi di nakatingin. Number 1. No look pass. Pass. Number 15, kinaliwa. Wala. Likod. Pinigay ka Dilista. Pinigay ka number 5 for 3. Rebound by Dilista. 5 for 3. 18. 4-3. Wala. Rebound by Dilista. Hinagis. Kapatay mo tigay. Pinigay ka number 27. Number 77. Wala. Pass. Number 1. Binigay kay Dilista. Pangatlong error. 50 seconds shot clock. Binigay kay number 15. Number 15 bumangga. Kinaliwa. Wala. Rebound by Rivalde. 4-3. Wala. Number 15. Binigay kay number 1. Balik kay Joe. Nagkape sa ere. Binigay kay number 6. Number 6. Lumiyap. Number 6. Number 5. 4-3. Wala. Number 77. Pass it out by number 1. Still by Dilista. Sige, pakita mo kung sino ka. Ayos na, nakita na. Still.
Wala. Follow up sa kanya. Point number 6. Siyam na lang kalamangan. Masyado yata nagre-relax sila. Remaining time 4 minutes and 40 seconds. Second shot clock. Number 6, ibinigay kay Rivalde. Dito Number 29, alley-oop play. Binigay kay number 1. Number 6, binigay ulit kay Rivalde. Binalik kay number 27. Number 6, Nilua. Pito na lang ang kalamangan. Binigay kay number 1. Number 1. Number 1. Binigay kay number 77. Jawo. Wala. Number 6. Binigay kay number 15. Basa. Number 23. Nice move. Basa. Number 15. 4-3. This is Kate. Binigay kay number Supalpal. Nakaka-play. Basa. Wala. Ito na. Binigay kay number 1. Ang laki ng haka. Foul. Tumangga. Binigay kay number 15. Wala. 4-3. Wala. Number 7. Wala pa rin. Jawon, lumipad! Number 19, pinagsakin number 4. 40, wala, rebound by number 15. Dive! Wala. Kinaliwa, wala pa rin. Didiscard, binigay kitinita! Wala! 4-3! Ayan o, easy basket. Binigay kay number 5, 4-3 naman, wala. Palambay number 1, wala pa rin. Number 5, wala pa rin. Kanya pa rin, wala pa rin. Dalawa na nagawan. Jambon. 8. 5. Naka-play. Number 7, binigay kay number 14. Nagpahinga ito ng maigi. Bust down by number 45. Number 7, binigay kay number 14. Balik ka number 7. Yan, number 45. Wala. Number 7, binigay kay number 14. Fade away. Basket. Number 11. Alley-oop play. 14, binigay kay number 7. The Pinoy step. 4-3. Number 6. Wala. Rebound by Pinisi. Binigay kay number 11. Number 2 na naman. 4-3. Wala. Rebound. Number 7. Ibinigay kay Rivalde. 4-3. Wala. Number 15. Number 7. Number 15. Bumali. Wala. Palambay naman. Rabiling. Ang lahat mo kasi. Yan ka lang. Yan. Ano ba pesto mo? Number 2. Binigay kay number 11. Dagis. Wala, rebound by number 19. Wala na talaga to. Binigay kay number 14, number 14, binigay kay number 7, number 7. Titira ng 3. 4-3! 4-3 shot na. Same spot, wala. Basket. Steve. Number 14, alley-oop play, binigay kay number 4. Balik pa kay number 27. Wala. Number 14.
Sebol. Makampi namin ito eh, hindi ba tayo? Pero yung kapatid niya, hindi ba tayo? 50 seconds shot na. Si White fade away, James shot. Binigay kayo number 6. 4-3, wala. Another 3, wala pa rin. Rebound by Pinisi. Hindi na. 50 seconds shot na. Number 27, hindi yan. Ang laki ni Pinisi. Binigay ka number 11. Basi ito. Isa na lang ka lang. 30 seconds shot na. Number 14. Binigay sa ilalim. Number 4. Double jump. Number 2 for 3. Babawi sa 3. Wala. Rebound by number 1. 40 seconds shot na. Same spot. Wala. Binigay ka number 4. Double jump again. Bilang maglalaro ng basketball. Number 2. Wala. Rebound. 4-3. Wala. Basket. 4. 3 minutes and 29 seconds. Pinisi. I-spot yan. Basket. Number 6. Binigay ka number 4. Easy. Number 1. Pinasok ka number 11. Trap. Number 14. Binagsak ka number 15. Number 15. Hook shot. Wala. Rebound by number 1. Binigay ka number 11. Number 11. No! Wala. 4-3. Wala. Number 45. Shot clock. 5. Fade away. Passing count. Binigay ka number 1. Number 1. Pinagsakan number 45. Hook shot. Second shot clock. Wala. Aray, binalas bigla. Aliyo kay number 45. Fade away. Game shot. Number 6. Nagpas yan. 1-1. Binigay ka number 2. 50 seconds shot clock. But 50 seconds. Wala na shot clock ha. Number 5. Wala. Rebound by Pinisi. Dawo. Alupay. Pade. Pinasa ka number 7. Pulang jumper. Basket. Pinisi. 4-3. Naka-play. Basket. Oh, yun. Ang hila yan. Basket. Number 27. Nagmamadali. Kinaliwa. Wala. Nagkulap. Number 77. Steal. 45. Same shot. Number 14. 54-3. Side step. Passing count. Kulap. Basket. Passing count. Binigay ka number 1. Correct. Number 1. 15 seconds shot lang. Binigay kay Pinisi. Basket count. Basket. Fade away. Game shot. Wala. Number 5, 4-3. Wala. 15.
Second shot na. Alley-oop play. Five. Fade away, wala. Rebound by number 27. 8 second shot na. Wala. 10 ang kalamangan. 4-3. Wala. Kapapasok lang. Number 15. 5. 10. 5. Good. Seven. 5. Pass count. Wala. 4-3. Second shot na. Alley-oop play. Pass count. Number 15. Binigay ka number 7. Number 14. Wala. Follow up. Wala pa rin. Second shot na. 4-3. Wala. Number 1. Number 29. Wala. 4-3. Wala. Kanya pa rin. Ilis na. Ebra. Ebra. Oh. 4-3. Wala. Kanya pa rin. Pass down. 20 na. 4-3. Wala. Sige, pakita mo. Oh, nakita na. Sub ka. Bas.